کشمیر میں G20 اجلاس کا آج آخری دن ہے۔ مندوبین نے میٹنگز کے بعد سری نگر کے مختلف مشہور مقامات کی سیر کی۔ G20 اجلاس پر مختلف طبقۂ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سیاسی رہنماؤں نے رد عمل کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اجلاس سے کشمیر میں گرین ٹورزم، معاشی اور اقتصادی ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی۔ کشمیر میں ریلیجس ٹورزم، بارڈر ٹورزم اور ایکو سپورٹس کا ایک بہترین پوٹینشل ہے۔ بالی ووڈ کی واپسی کے ساتھ ساتھ کشمیر میں ہالی ووڈ کے لیے بھی راستہ کھل گیا ہے۔ G20 مندوبین بین الاقوامی سطح پر ایمبیسڈر کے طور پر کام کریں گے اور دنیا بھر میں جموں کشمیر سے متعلق مثبت پیغام جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ کشمیر سے متعلق اس اجلاس نے پاکستان کے منفی پروپیگنڈے کو بھی پوری طرح سے بے نقاب کیا ہے۔ ناظرین آداب، نیوز 18 JKLH کے خصوصی شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ G20 اجلاس جو ہے وہ پہلی بار جموں کشمیر میں ہو رہا ہے، کیا لوگوں کے تاثرات رہیں گے، اس سب پر خصوصی پروگرام ہے، خصوصی پیشکش ہے نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل کی، اور ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ جڑے ہیں اور جو لوگ ہیں یہاں کے عام لوگ، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا جو باہر کے اسٹیٹوں سے ابھی کشمیر میں موجود لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے G20 کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جو BJP کی سینئر لیڈر ہے اور ابھی جو جموں کشمیر وقف بورڈ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، ڈاکٹر درشا اندرابی صاحبہ، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میم آپ کا خیر مقدم، بتائیے کیا کہنا چاہیں گے، کتنی بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں آپ G20 اجلاس کا یہاں پر منعقد؟ پہلے آپ کا شکریہ، اور ہم G20 کا ویلکم ہم نے تو بہت دنوں سے کیا ہے۔ اب ویلکم کے بعد اب بات آئی سیٹسفیکشن کی اور کام کی۔ میٹنگز ہوئی، ہم ملے، بات ہوئی، اور ان کا ویو پوائنٹ بھی سبوں نے جاننے کی کوشش کی، اور انہوں نے سب جو یہاں سے بھی ان سے مل رہے ہیں ان کے ویو پوائنٹس ہم نے بھی اپنے سامنے رکھے اور ان کے بھی دیکھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر جیسا جگہ، کشمیر جیسی جگہ تو کہیں ہے ہی نہیں۔ ہمارے سامنے جو ایک چھبی بنائی گئی تھی وہ تو بالکل ہی نہیں ہے، بالکل ویسا ہے جو ہم نے پڑھا تھا، جو ہم نے سنا تھا، وہی ہے کشمیر، ایک جنت کا نظارہ ہے۔ اور اس سے کیا ہے، اس سے دروازے کھل گئے ہمارے انٹرنیشنل لیول کے۔ ہمارا جو انٹرنیشنل لیول پہ جو کوریڈور بند ہو گیا تھا وہ دروازے اب کھل گئے، وہ کھڑکیاں کھل گئی۔ اب ہمارے راستے ٹورزم کے بڑھ گئے، اب ہمارے راستے اکنامک ڈیولپمنٹ کے بڑھ گئے، کیونکہ جب آپ کا فورن چیکر یہاں پہ آ جاتا ہے، جب فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں یا فورن ٹورسٹس آتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کا جو فلو ہوتا ہے اکنامی کا وہ سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ کا فورن ٹورسٹ آئے گا، وہ یہاں پہ کچھ خریدے گا، یعنی ان کے پاس خرچنے کے لیے پیسہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں لوگوں کے پاس جو ہینڈی کرافٹ ہے، آرٹسٹ جو ہمارے، یہ جو شکارا آپ دیکھ رہے ہیں جو فارسٹ ٹورسٹوں کو آکرشت کرتا ہے، اور یہاں کے لوگ ان ہاؤس بوٹوں کو کروڑوں روپے خرچ کر کے بناتے ہیں، اور یہ فارسٹ ٹورسٹ آتے ہیں جو فارنرز ہمارے، ان میں بیٹھتے ہیں۔ یعنی ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے تو ہر ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو تبھی آج ہم اس G20 کو، اب پہلے ہم سوچتے تھے آئیں گے، آج وہ یہ ہیں، ہم ملاقات کر کے نکلے۔ کل ہم نے بڑے سبھی لوگ تھے، کیا میوزک تھا، کشمیر کے تمام آرٹسٹ وہاں پہ تھے، اور سب لوگ مل جل کے جو میٹنگز تھی، ڈیلیگیٹس تھے یہاں کے بھی وہاں کے بھی، ہمارے ہوٹلیئرن، ہمارے ہاؤس بوٹ اونرز، ہماری بزنس کمیونٹی، سبوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، نوجوانوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ہر ایک سے وہ ویو لے رہے ہیں، ہر ایک اپنی بات کشمیری رکھ رہا ہے سامنے، کشمیر کو کیسے ڈیولپ کیا جائے اور کشمیر میں کیسے اب انڈسٹریل ریولوشن اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ آ جائے۔ آپ کے پاس واپس آئیں گے، انڈسٹریل ریولوشن بھی آئے گا، ڈیولپمنٹ بھی آئے گی۔ ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں عمر صاحب۔ عمر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ، جس طرح دعوے کر رہی ہے درخشاں جی کی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، G20 سمٹ ایک خوشائند بات ہے اور ایک اتہاسک جو سٹیپ ہے گورنمنٹ نے لیا ہے یہاں پر منعقد کرانے میں، تو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک G20 کا سوال ہے، G20 ایک مخصوص ایونٹ ہے کچھ دنوں کے لیے، اور G20 ہی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ سوسائٹی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیولپمنٹ کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ اچیو کی جا سکتی ہیں۔ آج دور ہے، BJP سرکار چل رہی ہے، بڑے سیریس ایفرٹس ہو رہے ہیں، نیشنل ہی نہیں انٹرنیشنل تتو پر ان کا ایک اپنا
मोटो है, मिशन है, कैसे देश की उन्नति और विकास देखना है। लेकिन उसके साथ साथ G20 का खात्मा जब कुछ दिनों के बाद होगा, उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन आउटकम जो बाहर आएगा वो काम करेगा। जो यहाँ की असली सन्नत है, जो यहाँ का टूरिज्म है, ये टूरिज्म सिर्फ देश भर के लोगों पर निर्भर नहीं था। अगर आप पास्ट देखें, अगर आप हिस्ट्री देखें, जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर यहाँ फॉरेन टूरिस्ट्स पर डिपेंड था। यहाँ एक अच्छी खासी तादाद 80s से पहले जो पहला कश्मीर था, जिसमें एक कसीर तादाद फॉरेन टूरिस्ट्स की हुआ करती और ट्रेड लाखों करोड़ों तब भी हुआ करता था। एक खुशाइन बात है कि G20 का ये इवेंट प्रेजेंट सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है और टूरिज्म के नाम पे ही यहाँ इस डेलीगेट कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में एफर्ट्स जोड़ रही है। तो इसका आउटकम डेफिनेटली आएगा। लेकिन विकास सिर्फ G20 नहीं है, विकास ग्रॉस रूट लेवल पर, जीरो लेवल पर, ग्राउंड जीरो लेवल पर देखने की जरूरत है। यहाँ के कोचे, सड़कें, गलियां, यहाँ का जो बेरोजगार नौजवान अब भी परेशान घर में बैठा है, डिप्रेशन से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं ड्रग्स में मुब्तला हो रहा है और कॉन्स्पिरेसीज में मुब्तला हो रहा है, क्राइम्स में इन्वॉल्वमेंट, उस बेरोजगार नौजवान को इस G20 के हवाले से अब आउटकम क्या मिलेगा, कितने मौके उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होंगे। मैं इस सरकार से यही तवक्का करता हूं कि चलिए G20 तो आपने ऑर्गेनाइज किया, लेकिन इसको इम्पैक्टफुल बनाना आपका अवलीन फर्ज रहना चाहिए। यहां गली गली में आपने जब अमन का नारा लगाया, इसको इम्प्लीमेंट करने में आपने हर मुमकिन कोशिश जोड़ी। यहाँ के सिविल सोसाइटी के साथ साथ उन लोगों को जिन्होंने सियासी तौर अपनी राय रखी थी, उनको बंद रखा है, उनको भी खोलकर ये मिलजुल कर एक साझा एफर्ट होना चाहिए। बिल्कुल दरख्शां जी, जवाब दीजिए इसका। इनका कहना है कि G20 अपनी जगह सही है, लेकिन जो मुद्दे हैं यहाँ के, बेरोजगारी का मुद्दा है, ड्रग एडिक्शन का मुद्दा है, हमारा यूथ जो है ज्यादा ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, क्या G20 के बाद वो मुद्दे जो है, वो मसाइल जो है, उनका हल मुमकिन होगा? G20 के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ड्रग एडिक्शन 90 से ही स्टार्ट हो गया है। 89 से ही जब हमारे यहाँ हथियार आ गया, जो पड़ोसी मुल्क का था मकसद कि मैंने यहाँ का, उनको हमारे लोगों से कोई मोहब्बत नहीं थी। उन्होंने हमें वेपन दिए, उन्होंने हथियार भेजे और उन्होंने उसी के साथ साथ हमारे खून में जहर भरना भी, जो बचेगा हथियार छोड़ के, और उनके खून में उन्होंने जहर भरना, क्योंकि उनको हमसे मोहब्बत नहीं थी, न लोगों से मोहब्बत थी। उनको जमीन चाहिए थी, उनको हमारा खून चाहिए था। इसीलिए जो ड्रग एडिक्शन की बात है वो किसी की देन नहीं है, वो हमारे हमसाया मुल्क की देन है और उसमें हमारी नस्लें तो खराब हो ही गई है और उसका G20 से न ताल्लुक था, न है, न होगा। लेकिन बेरोजगारी जो इन्होंने मुद्दा छोड़ा, बेरोजगारी का तो ताल्लुक है। बेरोजगारी हमारी 30 साल की भी देन है, 35 साल की जो ये हमारा अमन नहीं रहा, तरक्की नहीं रही, एक जुमूद सा था, यानी जैसे फ्रीज हुई थी सारी जिंदगी। जब 30 साल 35 साल का गैप लग जाता है, उसके बाद जब आप इससे बाहर आ रहे हो, सिर्फ 3 साल हो गए हैं अभी, और 3 साल पे स्टैंप लगाई G20 ने, यानी कश्मीर अब उन्नति की तरफ जा रहा है। अब हम सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अब आ गया है फ्रीनेस में, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, खुशी की तरफ, कि अब हम नौजवानों को भी रोजगार फराहम कर सकते हैं। अब हम हड़ताल के बगैर जब सुबह उठते हैं कि आज हड़ताल नहीं है, आज पथराव नहीं है, हम अपना जिंदगी का जो ताना बाना है उस दिन शुरू कर लेते हैं। पहले होता था उठे पथराव है, उठे हड़ताल है, उठे कि अब कितनों की आज जिंदगी जाएगी, ये होता था सोच। आज सोच है कि नौकरी कब मिलेगी, अब पढ़ाई के लिए बच्चा कहाँ जाएगा, स्कूल खुले हैं, रोजगार के लिए मुवाफिक है, आज आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, आज खुला है मार्केट या हमें घर ही बैठना है। ये सारी चीजें हैं, ये बदलाव है। इस बदलाव को हमें देखना है, हमें उसी जगह अपनी गड्डी को बंद नहीं रखना है जहां हमने आज से 3 साल पहले रखी हुई थी। 30 सालों में एक गड्डी बंद गई थी हमारी, अब नहीं है वो। अब हमें जो इन्होंने कहा कि वाकई में हमें अब तरक्की की तरफ देखना है। 3 साल 30-35 साल का कट ऑफ नहीं हो सकता है। Change has taken place. There is a big change. It has taken place. So we have to give credit to Modi ji and his government
along with his colleagues and his team, people. So we have to हमें मिलके चलना है. So what would be your expectations regarding this G20 summit? जैसे इको टूरिज्म की बात हो रही है, फिल्म टूरिज्म की बात हो रही है, ज्यादा फिल्म टूरिज्म पे फोकस किया जा रहा है, इको टूरिज्म पे फोकस किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने जो फिल्म पॉलिसी लाई, तो उस हवाले से जाना. जी बिल्कुल. देखिए सबसे पहले जो इवेंट हो रहा है यहाँ पे ऑर्गेनाइज G20 हो रहा है, तो इससे मेरे ख्याल में जो भी अच्छी सोच रखने वाला है उसके लिए मौके जितने सारे बहुत बढ़ेंगे. इंटरनेशनलाइज हुआ, मतलब इससे एक इम्पैक्ट देगा बाहर के. कश्मीर में ऐसा एनवायरनमेंट है, द पीपल फ्रॉम आउटसाइड जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं दे कैन जस्ट इन्वेस्ट हियर. सो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मौके इससे मिलेंगे, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी हैंडक्राफ्ट हो, चाहे किसी भी फील्ड को ले लो. तो बगैर इसके जो है ऐसी बात मुमकिन नहीं थी, क्योंकि कोई भी पैसा लगाने से पहले कोई भी इन्वेस्टर, चाहे वो स्मॉल स्केल या बिग लार्ज स्केल पे हो, वो सोचता है कि मैं पैसे लगाऊं कहीं मेरे पैसे डूब न जाएं. तो ये थॉट था. तो इंटरनेट जब इनको ये पता चला यहाँ ऐसा स्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, दे कैन जंप, मतलब रेस लगेगी लोगों की. आप देखिए दुबई यहाँ MR, कैन यू इमेजिन कि बुर्ज खलीफा जिन्होंने MR बनाया है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. बल्कि ये तो हो चुका है ना, आगे हो चुका है मेरे ख्याल में 500 करोड़ या जो भी है. सो दिस इज द बिगिनिंग. जब दिस इज द बिगनिंग, उमर साहब, दिस इज द बिगनिंग. ये कहा जा रहा है कि ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या. तो आप बताइए, क्या आप सहमत हैं? इनका कहना है कि G20 के बाद जो है रोजगार के मौके खुल सकते हैं, इको टूरिज्म बढ़ सकता है, फॉरेन टूरिस्ट जो है वो आ सकता है, GDP में इंक्रीज हो सकता है. मैं इत्फाक इस बात से कतई नहीं करूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पे पहले ही आप कूद मारेंगे. जब तक ग्रॉस रूट लेवल पर कश्मीरी आर्टिजन, कश्मीरी ट्रैवल में बिजनेस करने वाला, कश्मीरी एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट, हुसोएवर इन वेयरसोएवर, लेकिन एक कश्मीरी ही कश्मीर को रिप्रेजेंट करके हर लिहाज से एक अव्वल दस्ते का रोल निभाने में. ये ऐसा नहीं है कि आपने उधर से ही लोगों को हायर करके एंटरप्रेन्योर भी बनाना है, आर्टिजन भी बनाना है. यहाँ के ट्रेड और ट्रैवल का देख लीजिए. यहाँ का जो लोकल टूर एंड ट्रैवल ऑपरेशन है, ये किनके हाथों में है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स बैठे हैं और वो यहाँ सबलेट करके इस ट्रैवल का सत्यानाश कर रहे हैं. कहीं ना कहीं जो है कश्मीरियों को एम्पावर करने के लिए कश्मीरियों को जरूरी है, लाजिम है कि उनको इन्वॉल्व किया जाए. आउटसाइडर्स तब इन्वॉल्व होंगे जब कश्मीरी एम्पावर होकर नंबर 1 पे आएगा, तब जाकर के कश्मीर की इकोनॉमी, कश्मीर के डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं. मोदी जी के जो ख्वाब हैं वो बहुत बड़े ख्वाब हैं. G20 एक इतना बड़ा इवेंट, ग्लोबल लेवल का इवेंट यहां ऑर्गेनाइज करके अगर कश्मीरी उसमें इवेंट में इन्वॉल्व नहीं है, इसका फायदा नहीं ले पाएगा, मुझे लगता है ये सब बकवास होगा, ये सब मजाक होगा. हम तवक्का कर सकते हैं. वी कैन नॉट बी नेगेटिव, वी शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज. हमें तवक्का है, हमें ये एक्सपेक्टेशंस हैं. G20 कंक्लूड करने के बाद यहां इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल टूर, इंटरनेशनल लेवल की आर्टिजन कैंप्स और ट्रेड फेयर्स को मुनक्किद करके हम बता सकते हैं कि जी हां, यहां जो डेलीगेट्स ने इसमें शिरकत की, जिसमें कश्मीरियों का ट्रेड और कश्मीरियों का जो सन्नत है, हिरफत है या टूरिज्म है, वो प्रमोट होने में अब कोई कमी नहीं रही. हालांकि 20 मुल्कों का जो ये डेलीगेट इसमें इन्वॉल्व है, ये कहीं ना कहीं अपने मुल्कों के साथ साथ अपने आस पड़ोस के मुल्कों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कहीं ना कहीं इस नॉड में बंधे जाएंगे, इस बंधन में बंधे जाएंगे कि हिंदुस्तान के जम्मू व कश्मीर को अब कहीं ना कहीं विकास के ऊंचाइयों को छूने का अब प्रोग्राम बनाना है. सर, सबसे पहले मैं जो G20 का डेलीगेशन यहाँ पे आया है, मैं तहे दिल से उनका वेलकम करता हूँ. सर, ये बहुत खुशहाली कदम है. G20 का डेलीगेशन यहाँ पे आए हैं, हम बहुत उम्मीदें रखते हैं सर. उससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, उससे टूरिज्म और बढ़ जाएगा सर. अभी लास्ट 2 ईयर से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ की सरकार से, जिन्होंने वहाँ पे बहुत एडवर्टाइजमेंट किया. आप कश्मीर जाओ, कश्मीर इज़ द सेफ प्लेस, कश्मीर इज़ द वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस. वहाँ की मेहमान नवाजी देखो, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के लोग देखो, कश्मीर देखो कैसे है. हम उनका शुक्रिया बहुत अदा करते हैं. लेकिन साथ साथ में यहाँ के फिल्म भी से होना चाहिए. फिर जब तक यहाँ पे फिल्म्स नहीं होंगे, तब तक यहाँ पे पूरा
एडवर्टाइज कश्मीर का पूरा नहीं हो जाएगा। और यहाँ का जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। ये स्मार्ट सिटी भी ठीक है, स्मार्ट सिटी से हम खुश हैं, बहुत खुश है, यहाँ के लोग बहुत खुश है। अभी मैं ऑटो रिक्शा में आ रहा था सर यहाँ पे, तो उसने भी बड़ी तारीफ की, लेकिन बहुत अच्छा रोड बनाया, स्मार्ट सिटी बहुत अच्छी बनाई सर। हम उनके लिए उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जो यहाँ का यूथ है, जो पढ़े लिखे यूथ है, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, गुलाम कादिर साहब का ये कहना सही है कि रोजगार के मौके जो है वो फराम होने चाहिए। बाकी ये संतुष्ट है, बाकी ये इत्मीनान का इजहार करते हैं कि जिस तरह से डेवलपमेंटल वर्क्स जा रहे हैं तो वो पेस जो है वो अच्छी तरह से अभी जा रहा है। गुलाम कादिर साहब, फिल्मों की आपने बात छेड़ी और फिल्म पॉलिसी जो मुरतब की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कश्मीर में, जिस तरह से बॉलीवुड से लोग आ रहे हैं, अब हॉलीवुड के आने की भी देरी नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड के हवाले से जो है बातें भी हो रही है और G20 समिट में जो है उस पर तबादला ख्याल भी हुआ। तो फिल्मिस्तान बनाने के लिए या फिर वो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए यहाँ के यूथ्स को क्या सुझाव देना चाहिए? यहाँ का यूथ्स को आगे आना चाहिए, बिला खौफ आगे आना चाहिए। और मुझे याद है आज आई थिंक 1985 में यहाँ के बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म स्टार भी आए थे, वो रिवर जहली में उन्होंने शूटिंग किया है। उनके साथ मुझे एक नाम याद है, सईद जाफरी साहब थे उनके साथ, वो भी थे उनके साथ। यहाँ पे बॉलीवुड की फिल्म भी एक दो शूटिंग हुई यहाँ पे, हॉलीवुड की शूटिंग यहाँ पे आई है, रिवर जहली में, पंपोच होटल के सामने रिवर जहली में हुई थी सर। तो अगर मतलब यहाँ पे हालात ठीक होता था, मुझे लगता है हॉलीवुड से बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री आने चाहते हैं, कश्मीर में शूट करना चाहते हैं। तो मैं पूरा उम्मीद रखता हूं, मैं तमाम फिल्म इंडस्ट्री डायरेक्टर साहब से, हर किसी से करता, आप आइए यहाँ पे शूटिंग कीजिए। आपको न्यूजीलैंड जाने की जरूरत नहीं है, आपको न्यूजीलैंड से खूबसूरत कश्मीर, बिल्कुल स्विट्जरलैंड से खूबसूरत, न्यूजीलैंड से खूबसूरत हमारा कश्मीर है। और देखना चाहेंगे कि जो बाहर के स्टेट से लोग आए हैं, क्या इनका भी यही कहना है कि स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड कश्मीर है, न्यूजीलैंड से खूबसूरत कश्मीर है, ऑस्ट्रेलिया से खूबसूरत कश्मीर है? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पहलवान जी हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। हाँ, अपना जो भी कल्चर है, लोग हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं, तो बहुत ही अच्छा हमारे को लगा है। हम वैसे इधर खेलने आए थे, पर हम जब से आए हैं तब से हम घूम ही रहे हैं इधर। तो आप बताइए सर। जो भी बाहर का जो भी है, स्विट्जरलैंड है, जो भी है, मैं कहती हूँ यहाँ से इसके आगे फैल है, इसके आगे फेल है। तो आप क्या रिकमेंड करेंगी कश्मीर को आने के लिए दोस्तों को? सर मैं तो कहूंगी अगर कहीं घूमना है ना, तो कश्मीर से अच्छी जगह कहीं नहीं होगी। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मुझे जब भी कभी मौका मिले यहाँ आने का, तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आऊँ। बिल्कुल, चक दे इंडिया जो फिल्म थी शाहरुख खान की, तो उसकी याद आ रही है, एक कैरेक्टर था उसमें, तो बिल्कुल उसके जैसी हमारे साथ एक मेहमान है जो कि हरियाणा पुलिस में काम कर रही है। तो क्या कहना चाहेंगी, आपको क्या लग रहा है, आपको वाकई तौर पर कश्मीर स्वर्ग है? सर मैं पहली बार आई हूँ श्रीनगर में, मैंने यहाँ का व्यू देखा, वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ भी देखो खूबसूरत नजारा ही दिखता है, मन करता है कि ऐसे ही घूमते रहे। और हर किसी को हम ये बता रहे कि आप कभी श्रीनगर में, कश्मीर में आके देखना, बहुत ही अच्छा नजारा है। हम कहीं कहीं घूमने जाते, स्विट्जरलैंड जाते हैं, लेकिन ये मिनी स्विट्जरलैंड बोल सकते हैं हम इसको। कितना खूबसूरत नजारा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा मौसम है। जैसा कि मैंने सुना था वहाँ ऐसा मौसम है, इतना अच्छा है, जो यहाँ का नजारा देखा वाकई बहुत खूबसूरत है, हमें बहुत अच्छा लगा है। अगर फिरदौस बर्रोए जमी अस्त हमी अस्तो, ये इब्तिदाई कलिमात थे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के, जब उन्होंने जो अपनी तकरीर, अपना भाषण शुरू किया G20 समिट में, SKICC में। तो हमारे साथ एक और साहब जुड़े हैं, यहाँ के ये श्रीनगर के, नाम जानना चाहेंगे आपका? तारिक अहमद। तारिक साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस नजरिए से आप G20 को देखते हैं? ये बहुत अच्छा कदम है कि यहाँ G20 आए हैं, मगर हमारा एक है कि यहाँ पे जो फॉरेनर आते हैं उनको एडवाइजरी लगी है। जब तक कि एडवाइजरी नहीं उठेगी तब तक हम यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट को नहीं देखेंगे। एडवाइजरी उठनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स जब आते हैं यहाँ पे तो उनको एम्बेसी से बोला जाता है कि कश्मीर इज़ नॉट सेफ फॉर यू। तो उसके
اگر وہ لفٹ ہوتا ہے ان کو، وہ بین اٹھتی ہے، تب جا کے ہم یہاں پہ ٹورسٹ دیکھ سکتے ہیں. ادروائز یہاں پہ G20 آئے، کوئی بھی آئے، جب تک وہ نہیں اٹھے. لیکن اس G20 میں وہ ملک بھی ہے، ان کے ڈیلیگیٹس بھی ہے جنہوں نے کبھی بین کیا تھا اپنے سٹیزنز کو کشمیر وزٹ کرنے میں. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے ان ملکوں کو یہاں کی طرف راغب کرنا، ان ممالک کی؟ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ لفٹ ہوتی ہے، بین اٹھتی ہے، تب یہ بہت اچھا ہے. یہاں پہ ٹورسٹ آئیں گے بہت سارے. ہم نے دیکھا ہے نئے 80s میں ہم نے بہت سارا ٹورسٹ دیکھا ہے یہاں پہ. ہر ایک کنٹریز ہیں یہاں کے. ایشین ٹورسٹ آتے ہیں، جیسے آپ کا سنگاپورین، ملیشین، اٹالین، یہ سب میکسیمم آتے رہتے ہیں یہاں پہ. مگر جو فارنر ٹورسٹ ہیں وہ یہاں نہیں آتے ابھی بھی، کیونکہ ان کے اوپر جو ایڈوائزری لگی ہے، وہ ایڈوائزری جب تک نہیں اٹھے گی تب تک یہاں ٹورسٹ نہیں آئیں گے. بالکل یہ بات صحیح ہے کہ جو ایڈوائزریز ہے ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے. اور G20 سمٹ جو جاری ہے ابھی، کل بھی یہ جاری رہے گا، اور اس سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ جو یہ ایڈوائزریز ہے، نیگیٹو ایڈوائزریز جو کچھ ممالک ہیں انہوں نے اپنے سٹیزنز کو پریونٹ کیا ہے، یہ ایڈوائز کیا ہے کہ کشمیر سیف نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایڈوائزری ختم ہو جائے. اور یقینی طور پر وہ ختم بھی ہو جائے گی، کیونکہ بذات خود ان ممالک کے ڈیلیگیٹس جو ہے وہ ابھی G20 میں شرکت کر رہے ہیں. اور جس طرح سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بھی فراہم ہونے چاہیے. اور ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ جو روزگار کے نئے نئے مواقع ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو فراہم ہو. اور جو ایکو ٹورزم یا پھر فلم ٹورزم کے حوالے سے بات چلی ہے، جو سپنے دکھائے گئے ہیں، جو خواب دکھائے گئے ہیں، وہ خواب کبھی نہ کبھی شرمندہ تعبیر ہوں گے. اور فی الحال ہمیں دیجیے اجازت، اور ہم شکریہ کرتے ہیں اپنے سارے مہمانوں کا، درخشا اندرابی صاحبہ کا، عمر صاحب کا، اندرابی صاحب کا، جو ہمارے ہاؤس بوٹ اونرز ایسوسیشن کے جو لوگ یہاں پہ آئے تھے یا عام لوگ آئے تھے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اگلی نشست میں پھر آپ سے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہے نیوز 18 جموں کشمیر، لداخ، ہماچل. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. کشمیر میں پہلی مرتبہ G20 سمٹ پر یوٹی بھر میں تقاریب کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں ضلع پلوامہ کے شادی مرگ زون کے طالب علموں نے ایک ریلی نکالی. محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس نے محکمہ تعلیم کے اشتراک سے ضلع پلوامہ کے دربگام علاقے سے ریلی نکالی. زونل فزیکل ایجوکیشن آفیسر شادی مرگ منظور احمد نے کہا کہ ریلی کے ذریعے عوام کو G20 کی جانکاری فراہم کرنا ہے. منایا گیا ہے. G20 is a group of 19 countries and one European Union. اینڈ آج اسی سلسلے میں ہم نے واقعتاً ریلی نکالی ہے، جس میں ہمارے زون کے سارے اسکولز یہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ G20 از اے گروپ آف 19 کنٹریز اینڈ ون یورپین یونین. اس سال یہ ہمارے کشمیر میں منایا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں ہم ایک واقعتاً ریلی نکالنے جا رہے ہیں جس میں ہمارے زون کے سارے اسکولز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس سال ہمارے کشمیر میں منایا جا رہا ہے. فٹ پلمونری سسٹم اینڈ ادر related aspects of the health, and in addition to that the students get a chance to remain active physically throughout their studies, and by this they can concentrate more and more towards their studies and other aspects of the life. ان بچوں کا اس میں یہی پیغام دیا گیا ہے ان بچوں کے ذریعے کہ جو G20 یہاں پر ہوئی ہے، پہلی بار وادی کشمیر میں ہوئی ہے، اس سے یہاں کی سیاحت کو فروغ ملے گا. ان کا یہی پیغام ہے، اور جو بیرونی ممالک ہے ان میں ایک بہترین میسیج جائے گی کشمیر کے حوالے سے. بلال خان، نیوز 18، دربگام، پلوامہ. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کی وجہ سے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے پر غور کیا جا رہا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے تصدیق کی ہے کہ حکومت 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے پر غور کر رہی ہے. انہوں نے اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے. بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی. آپ بنے رہیے نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل کے ساتھ. آداب.